लूका लिखित सुसमाचार माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय मात्र केवल 3 पद कौन सी संडे स्कूल छात्र तेबे आमे एही समय और माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 3 पद को आमे पढ़िलु जे सेथिरे लेखा जाय अछि जे आत्मा रे दिनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य आउ से मानकर बोली लेखा जायछि। तो एई विषय आउ प्रभु जीशु काहे लिखिले बा से काहे कहिले को उद्देश्य नहीं कहिले से संपर्क रे आमाने आज आउ सुनिबाकू जिबा। एथिरे दुई गोटी विषय रही जे गोटे आत्मा रे दिनहीन हेबार आउ गोटे आउ बाहिक भाव दिनहीन हेबार जहार कि धन संपत्ति अछि से मध्य दिनहीन हेबाक पड़िबो ए विषय भी दर्शाई थाए। तो एथि मध्य आमे देखिबा को पारुअछु जे प्रभु जीशु आउ पार्वत्य उपदेश मध्य ए वाक्य घोषणा करने पूर्वर प्रभु जीशु को ठीक 30 वर्ष समय रे कौन करा जाइथिला ना तांकु सेही जर्दन नदी रे जल दीक्षा नेबाकू पड़िथिला। आउ जेतेबेले प्रभु जीशु जर्दन नदी रे जल दीक्षा ग्रहण कले सीधा सड़क से कौन करुछंती ना जंगल को चली जाउछंती। तो जंगल को जाई से कौन करुछंती जंगल रे आउ 40 दिन 40 रात्रि से ठारे रही से उपवास करिले। आउ जेतेबेले प्रभु जीशु उपवास करिले उपवास को समाप्ति करी जेतेबेले फेरुछंती फेरु फेरु जीशु को 3 गोटी आउ परीक्षा भी पड़ीथिला। तो प्रभु जीशु जेतेबेले 3 गोटी परीक्षा रे विजय होई से जेतेबेले आसिले तापरे प्रथम भाव रे सुनिबाकू पारुछंती जे आउ जहनंकर मुंड कटा जाइछि जहनंकु मृत्युवरण करा जाइछि ता पूर्वरु जहन आसीथिले आउ से सुसमाचार घोषणा करिबाकू। तेबे प्रभु जीशु चिंता करिले भाबिले एवं से कौन करिले ना से एतरक सुसमाचार आरंभ कले। प्रभु जीशु से सुसमाचार आरंभ कले जहनंक मृत्यु परे परे प्रभु जीशु सुसमाचार आरंभ कले। आउ जेतेबेले प्रभु जीशु सुसमाचार आरंभ करू करू अनेक दुखी दीन दरिद्र खंज पंगु छोटा अंध समस्त जीशु निकट को से दिन आसीथिले। आउ जेतेबेले आसीथिले सेही समय प्रभु जीशु से मानकु काहाकू भी छाड़िले नाही समस्त को स्पर्श करी प्रभु जीशु कौन करथिले सुस्थ प्रदान करथिले। कार तो अंध को चक्षु देले कार तो लेंगड़ा को चलवा को गोड़ देले एवं जे माने के अनाहार होइथिले से मानकु खाद्य मध्य देउथिले। एई परि भाबरे प्रभु जीशु जेतेबेले आउ तांकर सुसमाचार घोषणा आरंभ करिबा समय मध्यरे ठीक सेतिके बेले को तांकर 12 शिष्यों को मध्य आह्वान करले तांकर 12 जन शिष्यों को मध्य प्रभु जीशु आह्वान कले। आउ जेतेबेले 12 जन शिष्यों को प्रभु जीशु आह्वान कले आह्वान कला परे प्रभु जीशु कौन करछंती ना से सीधा सड़क पार्वत्य उपदेश को जाउछंती पार्वत्य उपदेश को जाउछंती। तो प्रभु जीशु जेतेबेले पार्वत्य उपदेश को जाउछंती सेही समय तांकु जर्दन नदी पार हेबाकू पड़िला। तो सेतिके बेले जर्दन नदीर हुड़ा मध्य दे अनेक जनता दल से माने अरक्षक मेष तुल्य से माने कौन करुथिले ना चित्कार करी प्रभु जीशु पछरे से माने दौड़ुथिले। आ जेतेबेले से माने दौड़ुछंती 4 गोटी आउ ग्रामर लोक माने गालिली एवं देकापाली एवं जेरूशलेम वासी एवं जिहुदा प्रदेशर लोक माने से माने कौन करुछंती ना सही आउ जर्दनर नदीर हुड़ा दे कौन करुछंती से माने आउ जीशुक निकट को दौड़ुछंती। कारण ता आगरु प्रभु जीशु कौन करिसंती ना सुसमाचार घोषणा करी अनेकंकु से सुस्थ करिसंती अनेकंकु सहाय्य करिसंती। एई कथा जेतेबेले चहल पड़ी गला गालिली पुणी आउ देकापाली एवं जेरूशलेम पुणी
जिहुदा प्रदेशରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଘୋଷଣା ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘରଠାରୁ ଭାରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ? ନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କ'ଣ କଲେ ନା, ସେହି ଆଉ ଜେରୁସାଲାମର ଜର୍ଦ୍ଦନର ଉପର ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଛୋଟ ପାହାଡ଼କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେଇଠାରେ ଉପବେଶନ କଲେ, ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇଠାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ବସିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଏହିପରି ବସିଲେ। ଏହିପରି ବସୁ ବସୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଭା ହେଲେ। ଉଭା ହେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ତିନି ପଦରେ ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଦୀନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜନତା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାହା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମାରେ ଦୀନହୀନ କହିଲେ କ'ଣ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଯାହା ଯାହା ରହୁଥିଲା ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ? ନା, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠାରୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଦୀନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖରେ ରହି ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜକୁ, ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଦୀନହୀନ ହୋଇଛି କି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କାନ୍ଦିଲେ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମହିଳା ସମିତିର ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ମହିଳା ସମିତି ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଛି କି? ପ୍ରିୟ ମୋର ମହିଳା ସମିତି ମା ମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଅଛି କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୀନହୀନ ହୋଇଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯକ୍ଷୀୟ ସେ ଭାଙ୍ଗରା ଥିଲେ, ଆଉ ଯକ୍ଷୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଯକ୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଆଉ ନିଜର ଲୋତକୁ ଢାଳି ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ନିଜର ହୃଦୟର ବିଷୟକୁ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଆତ୍ମାରେ ଦୀନହୀନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କୁ ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଉ ଜାଣିଅଛୁ, ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ଯକ୍ଷ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମହିଳା ସମିତି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ରହିଅଛି, ଆଜି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବଟିକା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ପାପର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଦିନହୀନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ମହିଳା ସମିତି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
आपण ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯଦି କିଛି ରହିଅଛି ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ଅଧିକାର ଦେବେ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। जो पर्यंत आपण मानकर हृदय रे ईश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करि नाहंती, जो प्रकार आपण मानकर हृदय परिष्कार करि नाहंती, जो प्रकार आपण मानकर हृदय को दिनहीन करि नाहंती, तेबे आपण माने अधिकार पाई परिबे नै। को अधिकार पाई परिबे नाही? स्वर्गर अधिकार पाई परिबे नाही। प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने स्वर्गर अधिकार पाइबा को हेले आपण मानकु दिनहीन हेबाकू पड़िबो, आमको दिनहीन हेबाकू पड़िबो, आम निज निज पाप को स्वीकार करने को पड़िबो, नचेत आमाने से स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेई परिबा नाही। पुणी तार तल पद टिके पढ़ी दियंतु। धन्यवाद। देखुछु आमे जे तार चारि पदरे शोकार्त लोके धन्य, कारण से माने सांत्वना प्राप्त हेबे। प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने जो माने कि जीशुंक पाए सुसमाचार पाए आ जदि शोकार्त होउछंती, से माने कौन हेबे ना सांत्वना प्राप्त हेबे। प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने सांत्वना देबा पाए जगत रे हमर केही नहंती। सांत्वना पाइबा को हेले मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने हमको सही जीशुंक निकट को जीवा को हबो, तेबे से ही हम माननको आ सांत्वना देबे, से ही हम मानकर दुखर लोत को पोछि देबे, से ही हम मानकर सब किछि संभाळिबे। एनु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु हम माने कोन करिबा ना से ही प्रभु जीशुंक निकट को जीवा। पुणी लेखा जायछि तार 5 पदरे मध्य, धन्यवाद। देखुछु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने नम्र लोके धन्य, कारण से माने पृथ्वीर अधिकार अधिकार हेबे। देखुछु जे नम्र प्रभु जीशु होछंती सबुठारु नम्र, तांको परि आ नम्र केही नहांती जगत रे। से नम्र भावरे आम मानकर पाप को क्षमा करिबा पाए से आउ धरा पृष्ठ को आसीबे नम्र होई। एनु आमको मध्य कोन हेबा को हबो ना निज निजर हृदय को नम्र करिबा को हबो। केबे भी आमे कहा को आउ थट्टा परिहास करिबा नाही, राग ईर्ष्या हेबा नाही एवं निज निज को छलना करिबा नाही, जेहेतु एई परि लोक से माने केबे भी धन्य हेबे नाही। एनु प्रभु जीशुंकर स्वभाव को कौन करिबा मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने हम माने आउ ग्रहण करिबा, तांकर नम्र जीवन को आमे स्मरण करिबा, तांकर नम्र जीवन रो सब किछ कि आम जीवन मधरे उपलब्धि करिबा, तेबे हम माने धन्य बोली आउ विख्यात पाइबा। पुणी तार 6 पदरे लेखा जायछि, धन्यवाद। देखुछु तार 6 पदरे धार्मिकता निमंते क्षुदित और तृषित लोके धन्य, कारण से माने आउ परितृप्त हेबे। प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने आमे देखुछु जे धार्मिकता पाए जे भी हो ना कहीं क्षुदित हो कि बा तृषित हो, जदि से प्रभुंक पाए धार्मिकतार जीवन काटुछि, प्रभुंक पाए से आ निजको समर्पण करुछि, प्रभुंक पाए से सुसमाचार घोषणा करुछि, तेबे निश्चित भावे मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने से माने कोन हेबे ना परितृप्त हेबे। आज मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आम घर मध्यरे अनेक खाइबार आइटम अछि, आमे खाउछु पिउछु, किंतु आम ठारे तृप्ति नाय, शांति नाय। प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने आसंतु आमे फेरी जिबा सेही प्रभु जीशुंक निकट को, कारण तांको ठारे रहिछि सेही आउ शांति, तांको ठारे रहिछि
ସେହି ତୃପ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଇ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। କାରଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମକୁ କେହି ବି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଆମମାନଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦିନହୀନ ଯେମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ତେବେ ନିଜ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦିନହୀନ ହୋଇପାରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଆମେ ହରାଇ ବସିବା। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କହୁ କହୁ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତେବେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରେ ଲାଗୁଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ନମସ୍କାର।